Tahonoga dededa mangandreita. Ya iroroga dedemi abagera erami faoha hau dede anda kolobalangi. Sabele moroi bagera era ni hafefu baka keriso Yesu. Obuwa dedema baba tolo sau bahema babulalei masih samigu faara amalobalangima. Iregenotola zui marugi ngaluni amoni bazima ade. Ma anda sau hagele gina tesise kini tehegu hema. Baba malua fasumanyeta, baba nuno, baba mulahe mitoime, baba obulo mafenau ia dae. Baida nada aga baba modrongo taro malime soaya sito bali ewa aurima enosoma. Bama dena baya uge amualaga hema dede satua-tua. Tologa baba abole gehe hauni amoni ena tola aboto badede mahada ia zito bali ohita dede bahema badaro malime ande. Bade Yesu keriso mangadega. Iya duhu. Taro malilo walangi sito bali berehuho heda bazimal he adre. Bangaluo migu dola fitum bawa sisiwa dua ngahena adua bulu. Tabaso moroi bazura dua Samueli fazasiwa ngabwa Sara irugi walu. Dua Samueli fazasiwa ngabwa Sara irugi walu imane taro malilo walangi. Ba isofu Dawido imane hadia sona zitosai nga zaulo da uha kesite de ia bere Yonata. Basona genoni zaulo si badainia da ela fakauni Dawido. Ba imane henya razo hadia si badaime ba imane sabuyume. Ba imane razo hadia le sitosai nga zaulo ena uha kesite de ia faaha de lo walangi. Ba imane si baherazo so na nono Yonata so buyu-buyu ahe. Ba imane henya razo heza so ia. Ba imane si baherazo yomo he mahiro adre ono Gamieli ba lodebara. Ba ifateni razo Dawido ifahalee ba lodebara yomo he mahiro adre ono Gamieli. Ba me irugi Dawido meriba ali adre ono Yonata mauhu zaulo ba ifalegu tou ia mangalulu ia. Ba imane Dawido he meriba ali. Ba imane ya odo sabuyume. Ba imane henya Dawido beibusi dedeu uha kesite de saedra uge bere namau Yonata. Ba ufuli heu benua dua Saulo fefu. Baya uge bahegu manga-mangae eroma ehe. Ba mangalulu meriba ali ba imane hani haza wuyume adre wanosoba dedeu nasu simate iya odo adre. Irugi da baso taro malilo walangi uobaidra ama ina fefu shalom. Ira ama ina talifusa ni omasi zo aya yaita Yesu keriso taro malilo walangi ni basoda no mege bamu amakaita iya. Bazura Sara Samueli faza felewalu morefuri ya ia dae idune-dune heda badae he ibisa hikaya wahubusa Dawido he Yonata ono razo Saulo bagi nete ada. Baba hubusara ira amba ina asese to bali duma-duma heda manema he ibisa gei wa afenu wa omasi Yonata he Dawido hewa ai na aboto badedenia wa amania razo bagi nete dae le omasi ia ke Dawido. Bahkan razo Saulo bagi netedao irencanakan igohi Dawido edona ibunu mena. Bahiza Yonata adre ielega wa omasinia ke Dawido iilah ada ia zatule tanefona lo walangi irege pengorbanannya terhadap Daud bisa dikatakan sebagai bukti persahabatan yang sejati. Irama ina baba hubusara ada antara Dawido dengan Yonata basosa bua gangadre wadede Yonata ni fai hagenia ke Dawido. Ya ia dae iwa enae nale dania mamale-male le tebule wa aha ke de Dawido bahenga etenia babahenga ete zatuania Saul. Hedania na ifa ielege wangohori ma izarazara Yehova wangohori bagulidane sifa udu ke Dawido
basa bua gangadre wadede Yonata ena ebei TCE na ete Yonata labe esi sabua omo Davido. Tola dania tabaso hikayanya moroi furi bazura Sara Samuel faza 20 ngabua sifele 5 iru di fele ona. Hei bisa Davido bagang adre wadede Yonata adu. Tola dania tabaso ira amaina bahikaya idune-dune khedava i onoroge tede Davido hade ia zino iwa Yonata adu henia irege fabu uli ia wale tola le ifalua hade ia zito bali angadre wadede Yonata. Dan ternyata janji itu tidak hanya ketika Yonatan masih hidup. Da uni dune-dunanya ke damege ba berehuo ni basoda bazimal ke adre sa Yonata bano kisa eto bali razo Davido bagina teda fangali razo Saulo bahiza i elege ke da bano i onoroge tede no i ire badedenia Davido hade ia zinobu usalinia adre ke Yonata da uni faluania da uni dune-dunania ke damege ba berehuo adre. Ira ama ina hade ia ni falua Davido. Ba ayati Sara tabaso mege imane izofu-zofu Davido hadia sona sa zitosai nga ete Saulo. Hadia sona sa zitosai nga ete Saulo. Edena udenia ita babo engirenu si sabua fehededa ira amaina. Hewa edania na ito huga behedenia misito imane da uha khesitede ia bere Yonata tetapi ni osisi enia ni otahegenia ni beenia dane-dane bawa malua fa omasi dania banga ete Yonata tengah habere Yonata. Tetapi si duhu-duhu i aboto badedenia wa Yonata adreno genga ete Saulo bada ese dena isofu eluhanya le iha ifo gemana gamau ke Yonata. Tetapi iwa imegeno bada hadia sona zitosai nga ete Saulo. Saulo sino erai mengafukui itu dia ia. Saulo sino erai merencanakan untuk membunuh dia. Saulo yang sangat-sangat membenci keberadaan Daud pada saat itu. Hana batola ifalua dae Davido ira amaina. Hana batola i olifuage. Hada ia zino ifalua Saulo khania. Hasabua jawabannya adalah karena kasih. Atule sibai ni wania bazura sarafetero faza ngabwa siwalu me imane basi fofena bafau mamoroisi ai kebadedemi mi omasi enaboni me oya ibaluge hore fa omasi ada na fa omasi zitobali dane-daneda baba malua fefu ngabal hadia ia banabodani hagulidane bale tolale batola tafalua hadia ia ni oolo walangi ya ita. Jadi ternyata Davido adre mege tenga dao ibe efenania ya ia dao fa afkhededenia fa oriri ni tagenia ni falu-falua Saulo khenya mege baginete pemerintahan Raja Saul itu. Tetapi hade ia ini tere-tere ya ia dao Sara fa omasi Yonata sino falu kaya ia le i olifuage dao basabele nasa ihedrege ira ama ina bada Roma lilo walangi sino tabaso mege ia ba ayat isi telu imane hadia ia lesa isi tosai nga ete Saulo ena uha khesitede ia fa ha khedede lo walai fa ha khedede lo walangi da ezi to bali dane nia eluhannya tenga sibe kelo beremeno i omasi ia Yonata tenga sibe kelo beremeno itemazi sehi ufaiki hasabalo mungkin no ifalua khenia Yonata. Tetapi lebih banyak hal yang menyakitkan yang dia sudah terima dari Saul. Dan ternyata kasih itu ibaluga fefu ngabale hore ibaluga fefu ngabale zafe kesino italge Davido adre moroi ke Saulo. Bahkan lebih mendalam iwa megeno fa omasi lo walangi fa ebua de lo walangi fa hahe de lo walangi sino faluka ya ia. Da ezang otedenia da ezang abele ya ia baba ngosisi baba ngalungalui baba nofu hade sona sazito sainga nga ete Saulo ad ira ama ina talifusa ni omasi zo ai te Yesu Kristo sito bali anyerenua da baga maudu da umane
ternyata kita pun bisa melakukan itu. Ya ita ni hagulidana, tola kita falua zimane ni falua Davido are. Asala itenga da emane wazi soba dede da tenga da emane ni fatoto tede da fefunga balhada ia zino ifalua gumege. Tarena sada ta osisi hewa ino ifalua da zisehi ononya ba masih itere-tere tede da nasa ada ia ni falua dratuania mege. Ifahau ita taro malilo balangi bazima adre. Tenga berwa omasini hasinota tema, tenga berbewa sisehi sinota tema bana bodani hawale tolale etafalua raga sisehi fa omasi, tetapi io dane berwa omasi bafa hakede de lobalangi sino faluka ya ita. Da ege zino ifalua heda lobalangi bahazo aya ya ita Yesu Keriso. Kasihnya itu sempurna, yang penuh pengorbanan. Hewa ena mutimbang-timbang mena tengah sinangnya di mena ita ada ini aku situ. Sudah terlalu banyak kita mengecewakan Tuhan. Sudah terlalu sering kita mendukakan hati Tuhan. Tetapi berwa omasi lo walangi heda ada danya wa afenu I elega wa heda danya na heda ada wa no auri ita manimakhe. Da uzi fofona isusugi tededa taro malilo walangi ande ira ama ina. Bali sito bali dane baba maluafa omasi bana buni hagulidano. Hewa ina itaria kecewa da uga bani faluara heu. Hewa ina itaria le sesuai dengan harapanda. Le sesuai dengan ni dena-dena da hada yang difalua na bodani hagulidano keda, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak mengasihi sesama kita manusia. Itu poin yang pertama. Si dua, na tao sisi baayati misito. Iwa megeno badaa wa Davido tengah izofu-zofu. Menola obakakanya iyo bakakanya sabu yuzaulono mege ya iya da siba wasona sasa mesate na ute Yonata ono Yonata na ute zaulo adre sotei Meriba Ali. Meriba Ali adre adalah nyaso buyu-buyu ahe atau memiliki cacat fisik, site baiboto. Sozui sabuat zito bali fam ha da badai ra amaina watenga ha isofu-sofu mana Davido adre, tetapi sohenya aksi ifalua. Iwa mifahate ya izososo ia ba mifahate ia hegu badai. Mikau ni ia akamu ia hegu badai. Ira ama ina no wa megenoso sabua zito bali fam ha da badai. Bagina te dao antara Razo Sifefena dengan Razo Safuria atau raja yang pertama dengan raja yang menggantikannya le pernah so kerja sama yang baik. Bahkan zito ole alua bagina te dao Razo Sibohau adre i hauge iroroge wetaronia bahkan natola-tola na ete Razo Sifefena yaitu akan diamankan. Badaya ini falua Davido I alui megeno tetapi tenga berebabolau bale. I alui megeno tenga baba munu. I alui megeno tenga baba ngafekei etede. Atau misalnya menyombongkan dengan apa yang dia sudah raih. Tetapi ba isofuzofu ba ifahate megeno edena ifalua ba omasi. Fa omasi silhadito ole alua bagina tedap. Iduduge goto oto. Hada ia zito ele bagina tedao zagalua apa yang menjadi pemisah-misahan pada saat itu. Hada ia zito ele alua antara dinasti lama dengan dinasti yang baru. Tidak pernah akan ada kerjasama yang baru. Tetapi ternyata Daud tampil beda dengan gaya kepemimpinan sebelumnya. Hana bagina tedao ira amaine hana ba atau ira beretola mana na misalnya atau mufahat hera ngenoli Razo Sifefena batola mana Daniel lalu aka ibisa ina tola mangadrauli hera ba ibisa ina tola lafuli la gogohe kerajaan ada Daniel atau bagina tedao lah hindari bahkan mungkin juga sampai saat ini bahiza Davido le atau ia dao iboto goto oto dao
Dia menghapuskan kebiasaan-kebiasaan lama itu. Hada ia zito ele bagi nete dao idudu gedao Davido ada. Hada ia ni faluannya ikau ni bame ifalegu ia to mangalulu khania Meri Baali bahade ia iwae. Bai busi dedeu uha kesite de saai drauk. Nah bahasa Indonesia iwa jangan takut. Na bagi nete dao bakal dagi mane maehe. Nah Sony hamena zile coco atau yang merupakan pejabat atau pemegang kekuasaan sebelumnya, pemangku jabatan sebelumnya, bau mane abu si bekele atau abu si bekele untuk bisa klop antara satu dengan yang lain. Tetapi luar biasa ketika Meri Baali tahu diri dan dia datang berubah akar-akar dedenia, berubah akhiran-akhiran niat, dia pastinya terkaget, terheran-heran, lo kok bisa? Ya Allah ada ni hasil guna ifakoni edo Davido. Bahkan babi hede Davido mikino jangan takut, itu sungguh-sungguh menenangkan jiwa Meri Baali atau Mephibosheth. Tengah sampai tahu ia, tengah zo gertak, tengah za ngoroma kekuasaan ia, tetapi justru dia datang benar-benar menawarkan sebuah kasih yang tulus, kasih yang murni itu kepada Mephibosheth atau ke Meri Baali. Beibu si dedeu, uha kesite de saidra uge berenak namau Yonata, ba ufuli kau benua dua Saul. Manira maina ini masih wajar ya. Mungkin omasi ia edena ia ielege hada ia mege sito bali fanuleni sino ivalua Yonata kenia. Walaupun no tawa megeno bazi hofena itu tidak lumrah terjadi, hada ia zino ivalua ada oke lah. Mungkin ini masih dalam tahap kewajaran iva ngabuli. Ibe hada ia zito bali ada bisa mege goke tazaulo ba iva ngabuli da ke Meri Baali. Apakah hanya sampai di situ? Ternyata tidak. Sadeni dani dada dana sababobaso. Na tato huga babobaso megeno ofeta bayati siwalu. Hada ia zito bali bukti ba omasi Davido ada ke Meri Baali iwa ba ayati siwalu ba mangalulu Meri Baali ba imane hani haza buyume ade wanosoba dedeu nasu simate ia odo ade. Na tato huga bopaso iota ofeta misito ba ayati siteledelu ira ama ina ba iwa badae wa Meri Baali ada to bali soro yomorazo Davido fau ia manga ke Razo Davido ba Yerusalema iiak. Dia makan sehidangan dengan raja. Lagi-lagi ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Nano tawa megeno obene lah, udahlah dia berikan apa yang menjadi, dia jamin apa yang menjadi kebutuhannya, ia akan memberikannya kepada Mephibosheth. Ibe ia mualaga hada ia zito bali soguna bapoto ke Meri Baali. Tetapi ternyata tidak. Lehade tebato dregedau. Ada ia inasa iwa faese bosime, aku akan mengangkat engkau sebagai bagian dari kerajaan ini. Vehede megeno makan sehidangan dengan raja, yang biasanya sehidangan dengan raja itu adalah anak raja, keluarganya raja. Dan Mephibosheth atau Meri Baali alua ifalua gida ekhenia Davido. Ulah si mane Davido ita tanefena lokalangi. Kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Yang tadinya kita adalah manusia yang najis, manusia yang penuh dengan keberdosaan, tetapi no ilayakan ita iregetola faama ita khenia. Da egeni falua Davido adreke Meri Baali. Dua kali iu isinggung badae tentang faate baiboto Meri Baali. Tabaso megeno ba ayati si telu, ya, basi manusi ba ayati si feledelu waya ia adre so buyu-buyu ah. Ni hasite baiboto bagi netedai ramaina le erai la akui. Tidak pernah dipandang, tidak pernah dihargai. Selalu la be furira. Le pernah lah perhitungkan.
artinya tidak berharga kehidupannya. Dan Mephiboset menyadari hal itu. Aboto si bai badede Meriba Ali, posisinya ada tanda fena Davido, ada danya babehedenya no mege, memang alulu ia to bai mane, haniha zabu yume adre wanoso badede nasu si mate adre. Asu bagi no tedel, tenga si mane da mane malhe tola to bali mai dra para majikan, tolala fonuka, tolala ohe madurunur si mane nata fai-fai. Nah bagi no tedel asu adalah binatang yang sangat najis. Apalagi na iwa megenona sa asu si mate, eluannya sama sekali nggak ada artinya. Tetapi justru iforoma Davido iangkat derajat Mephiboset yang adalah manusia yang punya kelemahan fisik, ni haso buyu-buyu ahe, tetapi Davido le ifai gidao iregetola ifahate ia henia, so ia banahia razo, dia makan sehidangan dengan raja. Ira ama ina nyo masi so aya ya ita Yesu Keriso. Ba ngaluo bazima ke adre faudu gei dola fitu bawa sisi wa dua ngahena adua bulu adre ba otu alima bula lima fahe noto hare duria somuso dede badanonia. Otu alima bula lima fahe tenga inete yang singkat, bukanlah waktu yang singkat. No otu alima bula lima fahe tatema wa ebua dede bafa omasi lo walangi baba urida ya ita ononia. Irege baba ato hare duria somuso dede adre ta ila hada ia zisehi, ta tema gi hada ia zisehi, to ese bosida ya ita ononiha, kita dikenal oleh masyarakat luar. Irege no afenu ta tema ba omasi lo walangi, baba urida, babo ngabateda balala halewoda sama sana ita. Faudu badaro mali lo walangi sino tabaso megi. I o ita ena egoi ta odane-dane efa omasi lo walangi andre sino faluka ya ita ononiha khususnya bazi otu alima blu alima fahi wa ara. Biarlah itu juga menjadi dasar bagi kita, motivasi bagi kita baba malua fa omasi si sehi adro. Nah bahasa Indonesia kasih yang sejati itu biarlah itu kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Baba ria busada aboda nihagulidan. Baita perhitungkan wahada ia zino ifalua hegu. Hada ia masih so hubungan keluarga dengan saya. Saya melihat kembali lembaran-lembaran yang lalu, apakah dia juga sudah sepenuhnya mengasihi saya. Bere nada tabe edane-dane da pastinya kita gagal melakukan. Hada ia ni ooda romali walangi basi makhad. Ada faudu si bekele baba nereda tede fa atau hare duria somusode de badananiha hewa aina leta ila tarayakan bersama-sama, leta ila taubasai ni bagus salida zama sana ita, khususnya ya ita si soba dananiha bagi netedae ba umane data oroma ia balala ba aurida si eroma dasi oroida deda baba maluada fa omasi bana bodaniha kulidana meno ofena tatema ba omasi ba fa ha kedede lo balani adro baba aurida sama sana ita. Ada dania ioo ita badaro malilo walangi bani tanda badede khada bazima khe adre more baduria somusode deni sura matai o fazadola rua ngabwa sitelunga flasiwa b imane omasi ezahat kheu simane fa omasiu ndrauke. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya itolo italo walangi badaro malinya adre mangandre ita. Mandre sawagale soaya baba nerutede wano otu alima bla lima fahe fa atohare duria somusodede basima ehe adre ba fasugi gihem hada ia zito bali fo emema ya aga banuame bisa ina ule mamale itere tedema wa omasi lo balangi sino mo afenua sino mo ahunua baba aurima iregeda yang melayakkan kami untuk kami boleh memiliki status sebagai anak-anak Allah. Ba oodra aga soaya ibisa namo dane bada batula dania muhulu dedema ma onorogotede baba malua gai fa omasima banabo mani hakulidani leme dua mana bazite baiboto. Madena ba abule ega hauni amoni. Otologa baba ha kedede. Irege siduhu
Taroma lima adre tola mafalua ia balala wa urima si eroma badai zo aya ya aga Yesu keriso no mangandre ra aga bama andre sauhagelo. Iya duhu.